First ball, Patero Stars. 20 seconds. Gimana pemukul? Wala, rebound. Ariano, unang lumabak ang bola para sa Sunday K Park. Ay mabasa sa kaliwang gilid. Pumukul sa 3-point, wala. Rebound. Francis, wala pa rin. Rebound, Cipriano. Patero Stars. Asa kay Nilo sa ilalim. Nilo Magnilis. Naripon ni Baseman. Tutupong sa alam. Mabasa. 10 seconds to shoot. Oy, inbound, yang sa Tigurson, apilay kay Baseman. Nagtitimon. Tigurson, apilay sa 3-point. Wala. From time to time, pwede ko kayo magpalit ng tao. Tayo po ay nasa the final. Tapit, nakuha yung isang tol. Balik na ba? Tapit sa 3-point na. Wala. Rebound, Cipriano. Patero sa. Ay, Neo, sikit na, Neo. Wala, rebound. Nakuha isang tol. Napasa ngayon. Sinada kay Dueñas. Pasa kay Ariano. Yan. 15 seconds. Nice steal. Dueñas. Wala. Rebound. Tapos sa kay Dueñas pa rin. Basic man. Pinasa sa kaliwa. 10 seconds to shoot. Rebound. Nakay Ariano ngayon. Ariano. Pinasa kay Cruz. Pupukul sa 3-point sa Cruz. Wala, rebound. Guevara. Pinasa kay Cortuna. Pupukul sa 3-point. Wala pa rin. Rebound, Santor. Pinamamali pa niya sa bola para sa playing palm. Cruz, pumukul sa gilid. Wala, rebound. Santor, pinasa kay Ariano. 2 points again. Score 6-2, lamang ng 4 points ang game farm. Guevara, pasa kay Basic Man, sa gilid, bumukol. Wala, rebound, Cruz. Dueñas, pasa kay Cruz, Cipriano, bumukol. 2 points para kay Cipriano. Score 8-4. Mabasa. Nakaiikos niya. Piyasa kita kay Ariano. Nagkaroon pa po sa kanila. Sumasalaksak. May foul. Unang pukul. Wala. Pumasok yan. 9-4. Lamang ang game farm ng 5 points. Gibera. Nasa kay Gibara ngayon. Natabit ng bagya. Nasa kay Basic Man. Binalik kay Gibara. Sumalaksak. 2 points para kay Gibara. Cruz, wala, rebound. Sa kanya pa rin ang rebound. Rebound, Cruz. Napunta ng Magya. Wala, rebound. Patero sa kanya ng bola. Basic Man, nagpapapos sa kanya Gibera. Kay Cipriano, pumukul sa 2 points. Wala, na-rebound ng Mabasa ngayon. Nagpapapos sa kay Cruz. Pinasa ni Cruz sa kay Dueñas pumukul. Wala, rebound, Gibera. Cipriano, pumukul sa gilid. Wala, rebound. Ariano nababasa kay Mabasa. Easy layup para kay Mabasa. Score 12-4. Basic Man. Na kay Neo pumukol. Wala, rebound, Dueñas.
Dueñas, kay Mabasa ngayon. Mabasa. Pasa kay Arellano. Arellano, pinali kay Mabasa. Mabasa, naghanap ng mamapasahan. Pinasa kay Cruz. 10 seconds ito. Pumul sa 3 point. Wala. Rebound. Nakuha ni Guevara. 4 minutes left sa ating first period. Guevara pumukol. Wala. Rebound. Neo. Mabasa. Kay Arellano. Pasa kay Dueñas sa kaliwang kilid. Dueñas, sumalaksak, wala. Na-rebound. Guevara, rebound. Tersa. Nivera. Naagawan ng tuluyan. Kay Cruz kaya, pinasa kay Makit balik kay Cruz. Cruz mula sa 3 point. Wala, rebound. Nakakuha ni Dadan. Mamaya. Basic man. Nivera. 2% para kay Nivera. Pinababa ang bola para sa Game Farm. San Pedro. Pinasa kay Makit sa kanan. Binalik sa kanya. Pinasa kay John Paul. Puto sa 3 point. Wala. Airball na rebound. 45 seconds. Basic man. Pinasa kay Guevara. Guevara pumukol. Wala. Rebound. Nakakuha ni Arellano. Makit. Pinasa kay number. Sino yun? Na kay Arellano ngayon. Pumukol. 2 points para kay Arellano. 2 minutes and 15 seconds. Basic man, pumukol. Wala. Rebound, Arellano. San Pedro, pinabamamala para sa Game Farm. Na kay Arellano ngayon. Makit. Pinasa kay Paul. Paul pumihit. Inabot sa saan ni Dadan. Rebound na rin ni Dadan. 2 points para kay Guevara. Namang ng ano puntos sa Game Farm. San Pedro. Makit. Rebound. Guevara. 2 points para kay Guevara. Puntos na lang po ang kalamangan ng Game Farm. 14 seconds to shoot. John Paul. Kay Makit. Pumula sa 3 points. Wala. Rebound. Nakakuha ni Guevara. Nagmamadali. Guevara. Saan na rin pumulol? Wala. Rebound. Number 32. 45 seconds. Paul. Wala. Rebound. Dadan. Basic man. Pumulol. 2 points. Arellano. 15 seconds to shoot. San Pedro. 10 seconds. Entry pass kay Arellano. Pinasa kay 7 seconds to shoot. San Pedro bumungol. Wala. 7 seconds. 6 seconds. 4 seconds. 2 seconds. Mabasa, na kay Cruz ngayon. Balik kay Mabasa. Pinalik kay Cruz. Yan na kay Dueñas, sa kanang gilid. Wala, rebound. First foul. Foul. Number 13. Pukol, pumasok. Nakay Guevara. Pasa kay Dadan, balik sa kanya. 50 seconds. Guevara pumukol ng 3 point. Guevara. Na po ng dalawang puntos. Ito na patersa. John Paul. Wala, rebound Dadan. Guevara pala, sorry. Guevara, pinasa kay Cholo. Wala pala, rebound. Dueñas. Pasway kay Mabasa, pinasa kay Cruz. 2 points. Score all 17. Time left, 8 minutes.
and 54 seconds. 10 seconds to shoot. Nabasa? Tinawag si Paul. Para pasahan si Paul. Paul, 2 points yan para kay Paul. Guevara. Nabasa, pinasa kay Cruz. Pasa sa loob. E number 10, wala. Rebound si Dadan. Basic man, binababa bola para sa kaliwa kay Bera. Wala, rebound. Ball. 2 points para kay Dwayne. Rebound, Dadan. Ten seconds. Mabasa, ang laki sa tira. Entry pass. Pinasa kay basic man. Five seconds to shoot. Unang tira sa free throw for Basco. Mabasa? 15 seconds to shoot. Naagaw na tayo nila. Rebound, Paul. 2 points para kay Mabasa. Leo, may foul. Basic man, pinasa kay Cortona sa 3-point shot. 26. Nakay Mabasa ngayon, Mabasa, pumukot sa 3-point. Wala, rebound. Duenas, may foul. Foul. Duenas, takot niya ko na tira. Pumasok pa. Wala, rebound. Nako na Toledo. Toledo, may foul, may kasamang basket. Free throw? Wala. Rebound. Mabasa. Wala. Rebound. Toledo. Mabasa. Pagkakas sa 3 points. Wala. Rebound. Makis. 2 points. Basic man. Enter pass kay Niyo pumeke. Ay, foul! Mayroon kasamang basket. Free throw shot. Pumasok. Game farm. Mabasa. Nagtitimon para sa game farm. 15 seconds. Bakit? Entry pass kay Duenas. Kick out pass. Kay Mabasa ngayon. 10 seconds to shoot. Mabasa. Pinasa pa. Santor. 5 seconds. Bakit? Pumukol. Wala. Rebound. Basic man. San Pedro. Makit. Para mo, para Makit. Basic man. Siya naman ang pupukol. Wala, rebound. Fortuna, tinatakay ngayon. Ang ganda ng pata sa ilalim. San Pedro, kay Arellano sa kaliwa pukol. Wala, rebound. Leo. San Pedro. Binalik kay Makis. 10 seconds to shoot. Makis. Ayun na naman si Makis. May foul. Pangalawang tira. Pumasok pa rin.
Score 34-29. Guevara. Pinasa kay Fortuna. Nakinesa kita. Oy, nagkamali ng pasa yata doon. Nice yung Santor. 2 points para kay San Pedro. Fortuna. Pedro, pasa kita ke Santor. Pemasa sa Legend to win the Legend. Guevara, pagkakal. Wala, lebat, San Pedro. Nice steal. Sampu na po ang kalamangan, Guevara. Naki-basic point ngayon. Bakit? San Pedro, sa kita. Kay gumami na naman. Pupunta dyan, wala. Rebound kayo. Basic man. Pasok ka na agaw. San Pedro, meron kay Makis pa natin pakis mo yung San Pedro. Time left, 1 minute and 50 seconds. Fortuna. 10 seconds to shoot. Guevara. Balik kay Fortuna. Fortuna pumukol. Wala. Rebound. Arellano. 2 points yan. Rivera kay Guara. Left super layup. Wala. Rebound Santor. Arellano. 2 points yan. 47-34. Kasi tatlo kailangan. Guevara. Line up. Umihit. Naagaw ng tuluyan ng San Pedro. 2 points. Seconds left. Score 49-34. Guevara. Nakaidada ngayon. Balik kay Guevara. Sasa. Guevara wala. Rebound Arellano. 33 seconds. San Pedro. Pinasa kay Arellano. May pagkakot sa free throw. Tomaso. Wala. All. Pangalawang 50-10-4. 24 seconds left. 19 seconds to shoot. Down. Una bukol. Tomaso. Pangalawang tira. Wala. 6 seconds. 4 seconds. 2 seconds. Three. 53. 35. 53. 35. 53. Wala, rebound, Cipriano. Solido, pasa kay Guevara na, Guevara, rebound. 2 points para kay Guevara. Mabasa? Cipriano, 2 points. Seconds to shoot.
2 points. 41-55. 41-55. Arellano, tumanggap na bola. May foul. Wala ang unang tira. Wala pa rin. Rebound, Toledo. Number Everett, may foul. Basic man. Dalapas, mumulot sa 3 point. Wala, rebound. Juan Pedro. Empty pass, balik sa kanya. Arellano ngayon. Arellano. Pasa kay number 32. Nice steal. Nice steal ni San Pedro. Back. Basic man. Guevara. Guevara pupukol sa 3 point. Wala. Rebound, Breñas. Nakay-cross ngayon, number 32. Pinasa kay Breñas. Nakay San Pedro. Naisin ng lubusan. Nakay Guevara ng Guevara. Wala, rebound, Cipriano. Pasa kay Buena. Score, 59-41. Basic man, pumukol sa 3 point. Wala, rebound, Dalapas, 2 point. Buenas. Kay Arellano, 2 point. Basic man, pasa kay Dalapas. Mataas ang tira, down rebound ni Buena. Nakay San Pedro ngayon, San Pedro, pinasa kay Mabasa, 2 point. Dalapas, balik kay basic man. Nakay Kainap, pumukol sa 3 point, Kainap. 63. 13 seconds to shoot, 13 seconds left. Entry pass kay Francis, pasok. Sir. Guevara, pumukol. 2% kay Guevara. 48-65. 15 seconds. San Pedro. Guevara. Ay, pala, basic man. Dalapas. Foul. Dalapas. Wala. Rebound. Cruz. Mabasa. Entry pass. Nawala. Basic man. Nagtitimod. Pasa kay Guevara. Pumukol sa 3 point. Wala. Rebound, basic man pumukol. Wala pa rin. Rebound, Cruz. Nakainin yun. Pasa kay Cruz. Cruz, 48. Guevara. 15 seconds to shoot. Guevara. Numerito. Wala. Rebound, Arellano. Mabasa ngayon. Pasa kay Dueñas. 2 points lang. Score, 69-48. Kainap. May foul, may kasamang basket. Pumasok. This is the finals between Entry Pass. Ang ganda naman no. 3 minutes. Kainap. Pinasa kay Dada. Basic man. Guevara. Wala.
Bruce. Pasa kay Santor. Santor. Binabantay ni Dada. Santor. Pasa kay Makit. Makit. Binabantay ni Makainap. Offensive pa. 30 seconds. 51-71. Basic man. Basic man. Basic man. Pasa kay Kainap. 3 points. Kainap. Wala. Rebound. Ibarra. May pa. Ilang ang basket. Wala. Rebound ni Santor. Pasa kay Santor. May foul. Wala nga lang basket. Wala. Last 2 minutes sa ating third quarter. Last 2 minutes. Bertunang gol. Wala. Rebound. Santor. Bertulis para kay Bruce, 10 seconds to shoot. Nakikosuli. Bruce, pumukol. Wala. Rebound Santor. 10 seconds. Makit. Guevara. Guevara. Nelo. Nakapunta kay Guevara. Guevara. Wala. Rebound. Nelo. Bruce, pinasa kay Paul. Balik kay Bruce. Bruce, pumunta sa 3 point. 75-55. Bumalik sa 20 ang Kalamangan. Fortuna. Babawin na din si Fortuna. Wala nga lang. Rebound 2. Bruce. Bruce. Kay Talegen. Talegen. Wala. Rebound. Eti pass, nakuha. Nakay Guevara na yan. Guevara. 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 2 points yan kay Guevara. Bruce. Pinasa kay Makit. Makit. 2 points. 30 seconds. Guevara. Guevara, wala. 8 seconds. 5 seconds. 2 seconds. De La Paz. Guevara. Pumili si Guevara. Natapigan. May foul. Tolito. Tolito. Pinasa na Cipriano. May foul. Mongko. Wala. Bola. Bola. Sak. Pasa kay Guevara. Guevara. Cipriano. Cipriano 2 points. Nice na Tolito. Tolito 2 points yan. Dueñas, binababa para sa game pan. Dueñas, binababa ni De La Paz. Dueñas. 14 seconds left. Dueñas, Santor ngayon, Santor. Naagaw De La Paz. De La Paz, wala. Rebound, Tolito. Pinasa kay Cipriano. Cipriano, wala. Rebound, Dueñas. Nakikos kayo. Bruce. Santor. Wala. Rebound ni Kainap. Rebound ni Kainap. Kainap. Cipriano. 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 May foul. 14 na lang. Pumasok pa rin. Dueñas.
Paul. Paul. Napaka. Dueñas, umano sa 3 points. Nice steal. Guevara. Wala. Rebound. San Pedro. Pasa kay Dueñas. Wala pa rin. Rebound. Toledo. San Pedro. 2 points siya. Lamang ng 50 points ang Pateros Game Farm. Kaya San Pedro. Pasa kay Arellano. Kapitan. Pumasok pa rin. 7 minutes and 29 seconds. 13 puntos sa kalamangan. Nabasa. Guevara. Tumanggap na muna. Guevara nagmamadali. Pinasa kay Cipriano. Over shot. 2 points. 11 points. Nabasa. 10 seconds. Nabasa. Pagmamag sa 3 points. 4, 82, 68. Balik sa 14. Toledo. Ang ganda ng move. Narinig ni Guevara. 2 points. Pass break kay San Pedro. Ayun o. May kasama basket. Pumasok. Guevara. Pasa kay basic man. Tumagal sa 3 points. Wala. Rebound. Mabasa. Pinapatay ni Guevara. Mabasa. 2 points. Guevara. Balik sa 17 ang kalamangan. Toledo kay Guevara po sa 3 points. Wala. Rebound. Kay Cipriano po sa 3 points. Wala. Nabasa? Pasik naman. Medyo nawala. Basic man. Pasa kay Guevara. Wala. Pasik ulit. Dueñas. Nagkita yung nakakape. Pasa kay Arellano. Wala. Rebound. Basic man. May foul. May basket. Bonshot. Wala. Rebound. Bruce. 5 minutes and 10 seconds. Dueñas. Entry pass kay Arellano. Wala. Rebound. Guevara. Nagkamadali. Guevara. Wala. Rebound. Mabasa. 3 on 1 play. Pasa kay Dueñas. 2 points siya. 89-72. Dueñas. Mabasa. Arellano. Wala. Rebound. Basic man. Nawala ang bola. Mabasa. Nasa kay Arellano. Ni-reverse pa. 2 points.
Basic man. Kay Neo. Neo! Lumipad. Wala. Rebound. Wala. Babasa sa 3-point area. Pumukol. Wala. Rebound. Dadan. Naagaw pa ni Dueñas. Pasa. Arellano. 2 point. Basic man. Siya naman ang pumukol. Basic man. 93. 18 points. Ang lamang. Babasa. Arellano. Arellano. Pasa kay Quick. Wala nga lang. Naibot pa rin ang minus na. Grabe naman yun. Dueñas. 10 seconds. San Pedro. Cruz. 2 points pa. Nataganda. 75. Fortuna. Tumanggap. Fortuna. Cipriano. Wala. Rebound. Nilo. Wala. Rebound. San Pedro. 2 minutes, 30 seconds. Dueñas, pasa kay Arellano. Arellano. 2 points ulit kay Arellano. Last 2 minutes. Ito, pero ako pa rin sa Pedro. 10 seconds sa shoot. Mabasa. 7 seconds. Arellano. Pumukol. Wala. Basic man. Basic man. Wala pa rin. Talaga, nag-gonte. 1 minute, 5 seconds. Dueñas, pass break kay Cruz. 58 seconds. Aguirre, pagkakot sa dito. Aguirre. Steal. Aguirre, pagkakot sa dito. Wala.